Bisa nggak sih kita mahasiswa Indo yang baru sampai ke China, misal 1 tahun atau 2 tahun nih, kita dapetin kerjaan? Jawaban singkatnya, yes, definitely bisa. But before kalian excited atau penasaran ya, gimana sih caranya? Kok lu bisa kerja sih? Gitu kan. Gue tahu kita semua mikirnya gitu. Gue mau jelasin dulu a couple of things sebelum kita dive in. FYI ya, for your information, ini gue source-nya dari DeepSeek. Gue sempat research nih. Ya research sekarang bilangnya research. Gue research kalau kalian ketahuan kerja secara ilegal wherever you are di China ya, you will get first of all fine, lu bakal didenda 11 juta sampai I think 45 juta. Kedua, lu bisa kena visanya di revoke atau visa pelajar lu dicabut. Terus ketiga yang paling parah, lu bisa dideportasi. So, gua rasa ini kayak Trump kalau lu ketahuan lu illegal immigrant kayak get the fuck out, you know, kayak dikeluarin anjir. So, ini maksud gua is crazy dangerous. Ini menurut gua hazard gede banget ya. Gua nggak support, gua nggak encourage kalian illegal working. Tapi menurut gua kalian harus pinter-pinter carinya. Oke, gua bakal jelasin kenapa title ini kelihatannya kan working kan, kerja, but technically not gitu. There's a gray area di abu-abunya gitu. That's why I'm going to explain to you how to do it. Pasti kalian bakal nanya kan, lu nggak takut bro? Lu kalau bisa ketahuan, lu nggak dilaporin, lu bisa cabut, lu bisa balik lagi ke Indo, lu balik lagi sono. Jujur, it's not really like that gitu loh. It's okay if you have that kind of opinion. Menurut gue, it's valid. Dan honestly, kita semua juga mikir kayak gitu kan. Tapi gue bakal jelasin kalau gue technically it's not really working. Kalau working maksudnya di China tuh kayak gimana? Kayak lu kerja di company, ada kayak written contract, dan lu hasilkan some kind of money that is considered illegal. So, buat gua, in my case, jatuhnya ke volunteer. Because I volunteer myself, bukan kerja di perusahaan Cina. It's perusahaan Indo yang lagi ke China. So, gua bantu sebagai translator. So, lu gak bisa bilang bahwa this is technically kerja or illegal working. Because technically, I'm not working. Gua cuman sebagai volunteer membantu, you know, tanda kutip gede, membantu. Okay, now we're getting to the good part. Gimana caranya kita work atau freelance lah? Gue bakal ngomongnya freelance lah. I won't say working karena it's like a hazard word. Gue takut tiba-tiba, wow, somebody reported me, whatever. I want you guys to also like make money dan juga kalian untuk improve yourself kan. So, first of all, gimana caranya? Okay, first and foremost, yang paling penting, you have to have the basics of Mandarin. Gue gak perlu minta lu, lu harus Haskandam, lu harus jago banget Mandarin ya, lu harus kayak orang lokal. No, but it is also bagus kalau kalian bisa gitu ya. But I'm saying it's like basic Chinese knowledge, Chinese language proficiency. SSK4 is a bare requirement. Kayak is non-negotiable. Lo harus punya Haskam 4. If not, ya kalau kalian bisa gitu loh belajar sendiri without certification, ya it's okay gitu loh. Asal you can interact in Chinese, basic Chinese, it's good. So how I was able to do it? Gua nggak ngeles Haskam 4 loh. It's learn from autodidact. Gua beli bukunya. I highly recommend kalian beli buku textbook atau workbook yang Haskam 4. And then you learn from YouTube. Jadi you baca atau you baca bukunya sambil nonton YouTube tentang bukunya. I'll make a separate video gimana caranya gue proses belajarnya. Kayak ngeles lah intinya. And right now I'm studying HSK 5 juga. So that's first. Non-negotiable. Harus bisa Chinese. Kedua, now how do you get essentially the freelance opportunity? You bakal masuk ke, if you're in uni ya, di China and whatever, kalian pasti ada group community dan mereka pasti post banyak need tour guide, need translator, need whatever. So in that way kalian bisa langsung PM atau chat gitu loh orang-orangnya, kayak lu add orangnya and then you chat langsung, gua mau dong, gua bisa available tanggal segini. So that's how you actually get this kind of opportunities gitu. Dan the key is jangan takut dan jangan overthinking. Langsung nanya aja. There's no point in overthinking dan gak perlu nanya-nanya, gue bisa atau enggak. Although
it's a good thought karena lu bakal mikir, Mandarin gue cukup nggak ya? Dan jujur, pas gue dapetin ini, Mandarin gue nggak cukup. So, di kerjaan in itself, di freelance-nya lah, what are the benefits dan apa sih yang gue kurang suka? Gue bakal kasih tahu semua. Gue bakal list nih. Pertama, in this kind of work biasanya, kalau kalian jadi translator, pertama, you guys bakal pergi ke luar kota. Biasanya ya. Ini beda-beda di setiap kasus, tapi biasanya diajak keluar kota karena mereka mau survei atau ketemuin ke kungsi atau ke gongchang, perusahaan atau juga pabrik di China. Jadi biasanya mereka ada survei istilahnya pabriknya, survei QC-nya, produknya, whatever. Jadi pertama, you get free transportation. Kedua, you get free biasanya if you find a really good company, dapat kerjaan yang bagus, they offer you dan kasih lo hotel bintang 5 kayak kamar. They provide to you. Jadi kayak I show you a couple of pictures nah. Ini gua beneran got the room to myself. Fucking fancy, crazy fancy. Gua kalau jalan-jalan di China kayaknya gua nggak bakal kayak booking this most expensive shit ya. Karena everyday buffet makanan paling mewah. Gue kasih tahu, gue makanan paling mewah gue pernah cobain di sini. Pas gue beneran dapat kerjaan kayak gini, it's fucking crazy. Intinya, a lot of these things itu biasa provided dan lu jangan takut lah mau masalah your well-being. They'll taken care of. Jadi schedule whatever, lu tinggal ikutin. But we'll get to the ones that gue nyesel. I won't say nyesel sih. There's a lot of more positive than negative. Tapi it was fucking nerve-wracking, bro. It's nerve-wracking. Bro, gue kasih tau. Because my Chinese ya, I have basic knowledge of Chinese, HSK4 gitu. Dan if you guys know Chinese, that's the most basic. Dan menurut gue, HSK5, HSK6 itu jauh lebih proficient, jauh lebih liuli, lebih shunli, ngomongnya lebih fasih gitu loh. Dan gue banyak banget kata-kata nih yang spesifik gue nggak ngerti dan gue nggak bisa translate. Jadi gue pakai pakai otak belakang gue untuk improvise gitu, to come up with an answer. If I can't translate it, gue pakai otak gue sendiri. I fill in the blanks gitu loh. So I think jangan terlalu gugup mikirin overthinking gitu loh. Just think of like apa yang lu bisa lakuin sekarang. Like, just think in the present gitu loh. Jangan terlalu thinking di luar, karena lu gak bakal come up with an answer. Just think of like, okay, sekarang situasi kayak gini. Okay, gue improvise kayak gimana. That's it. So, intinya, I'll keep it short. The conclusion is this. Lu gak usah takut. Satu belahan otak lu yang selalu doubt yourself, yang selalu mikirin, gue bisa ya gak ya? Aduh, kalau gue gagal gimana? Kalau gue gak bisa translate gimana? You turn that shit off, gitu loh. Lu gak usah dengerin. Lu harus langsung nyemplung. Kayak misalnya lu lihat ada satu kolam nih. Satu kolam, lu mau tahu kan sedalam apa sih kolam itu? Gue penasaran. Tapi selama lu mikir 2 jam, 3 jam. Ini kayak dalam 5 meter ya. Kelihatan dari sini 5 meter atau mungkin 6 meter. At some point, lu mau 5 jam, 6 jam, 6 hari, 1 bulan, lu mikir-mikir dan lu gak nyemplung. Lu gak tahu loh aslinya berapa dalamnya. Sampai lu actually langsung nyemplung. Pas lu nyemplung mungkin lu bakal tenggelam karena bakal lebih dalam dari yang lu kira kan. But at least lu nyemplung dan lu tahu seberapa dalam it actually is gitu loh. For my case, itulah yang gua lakuin. Mungkinkah itu karena awal gua naif, karena gua mikir I think ya bisa lah translator kayak gimana sih, kayak gua remehin. But pas gua nyemplung ternyata dalam banget kan. Dan gue mungkin ya pas itu gue tenggelam. But that's the key. Nah lu harus lakuin gitu loh. Lu harus tahu seberapa dalamnya suatu kolam itu kan. Dan gue juga kelepek-kelepek kan ya. Tapi ya intinya you have just to try ya gitu loh. Lu harus lakuin aja. Dan ya I'll end it off with my favorite motto lah from Nike. Just do it. By the way, if you guys like this kind of content, gue sering bikin kayak gini, shorts, long video gitu. Just give me a follow atau subscribe juga. Dan lu komen lah menurut kalian, kalau kalian juga punya pengalaman kayak gini, gue pengen dengerin. Dan gue pengen tahu pendapat kalian kayak gimana. Kita
tuker pikiran lah di bawah. Let's go.